स्वदेशी टीका भरोसा कारण भारतर दुईटी टीका खूब शीघ्र भारत में आसीपे आस्ट्राजेनिका गोटे और भारत बायोटेक निजस्व ज्ञानकौशल आम तैयारी करुँ आस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड टीका रही जदियो ये पुणी थे कथाटी आसूची जे स्वदेशी टीका उपर फोकस करे कि एवं यही दुईटी टीका देशर सर्वोत्तम विकल्प बोली मध्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं मत देले। कोविड-19 टीका परीक्षा पाई सफल मध्यवर्ती तथ्य प्रकाश करिबारे फाइजर प्रथम कंपनी हेले आस्ट्राजेनिका एवं भारत बायोटेक कंपनी शीघ्र टीका देवाई देश में सर्वोत्तम विकल्प बोली वर्तमान विवेचना करा जाउछि। अधिकारी माने कहिसंति जे पूर्वरु फाइजर टीकार तथ्य प्रकाश सरीछि एवं सेथिरे भल उपलब्धि बाबद में आलोचना होइछि। तेबे भारतर दुईटी टीका तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रे समान उन्नत पर्याय रहिछंती। फाइजर पर ये दुई टीका मध्य सफल पर्याय रहिछंती तेणु खूब शीघ्र सफलतार शीर्षक मध्य सेमाने छुई पारंती। भारत में ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनिका कोविशील्ड टीका प्रस्तुत करुछंती। भारतीय लोकसंख्या को दृष्टि रखी बहु परिमाण रे डोज भी प्रस्तुत करा जाउछि। तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल को सतर्कतार सह भी आगे निया जाउछि। ऑक्सफोर्ड टीका एई मास शेष बा डिसेम्बर मासरे आसी पारे। से भली भारत बायोटेक द्वारा विकसित होछि कोवैक्सिन आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत होइतबा टीका तृतीय पर्याय परीक्षण रे रहिछि। प्राथमिक पर्याय यह सुरक्षित बोली कहा जायछि। विश्व में प्राय 200 कंपनी टीका प्रस्तुत करिबारे लागि पड़िछंती एवं तारि भितरे अनेक टीका भारत वर्ष रे चर्चा भितर को आसीछि। स्पुटनिक वी ठारू आरंभ करी जॉनसन जॉनसन मॉडर्ना एमती बहुत कंपनी रही जो मानकर टीका बाबद में आलोचना करा जायछि। किंतु तारी भितर निश्चय आम कहीपर गुरुत्व बहन करुछि कोवैक्सिन कारण ये निजस्व ज्ञानकौशल भारत ताकू तैयारी कर सहित समांतराल भाव में आस्ट्राजेनिका जो कथाटी कहुच्छी भारत में जो प्रकार जनसंख्या रही प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप टीकाकरण भितर अंतर्भुक्त करा जाए ताले यही दुईटी टीका पर बेसी फोकस करा जाई पारिबो। एवं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कथा कहुए टीकार बंटन सुबंटन व्यवस्थित बंटन कथाटी आसे सेतेबेले को टीका भल काम करिपारिबो लोकों निकट में पहुँची पारिबो से संपर्क टिके अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बीएचयू प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र सीधा सड़क जोड़ी होती। प्रोफेसर महापात्र स्वागत करिबा आलोचना को। गोटे ओडिया रे गोटे ढग अच्छे आरे ढमणा बुली बुली सही अगणा कथाटी कहुए। वर्तमान आम स्पुटनिक भी बाबद में आलोचना करें माने अन्य टीका विशेषकर फाइजर जो देखुँ फाइजर को नहीं स्टॉक मार्केट में अमेरिकार बहुत आम उछाल देखी किंतु ता सत्वे गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे विशेषज्ञ माने जो भली मंतव्य देलेनी वर्तमान एठी जहाँ रही भारत रे स्थिति ताकू जदि नजर को आनिबा ताले निश्चय गोटे होची कोविशील्ड एवं अन्यटी कोवैक्सिन यही दुईटी वैक्सीन उपर फोकस करा जाई पारे एवं आमर स्थिति को देखि एगुड़िक ही प्रযোज्य बोली कहा जाई पारि। मोर कलिंग टीवी रो दर्शक मान को मोर धनतेरस और दीपावली अनेक अनेक शुभेच्छा। मुराल बाबू नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। मु कहबी फाइजर टीका टी कोन फाइजर टीका टी 90% से प्रोटेक्शन दउची से कथा सत्य किंतु सेटा हम इंडिया पे सुटेबल हबनी कारण तीनिटी चारटी कारण अछि। प्रथम कथा हला जे तार जो जेतिकी 200 मिलियन डोज बाहरिबो सेटा ऑलरेडी बुक हे जायछि। कनाडा 100 मिलियन नबो अमेरिका जापान आउ कनाडा एमाने सब बुक कर सकछिन। ता छडा अन्य किछि साउथ अमेरिकन कंट्री भी ताको बुक कर छथि। तो से केस रे इंडिया केमिति पाइबो ता भाबियो कथा। द्वितीय कथा हला कि ये वैक्सीन ता कॉस्टली हबो निश्चय हमर एस्ट्राजेनेका बाकी कोवैक्सिन अपेक्षा ये कॉस्टली हबो। तृतीय कथा हला यार ट्रांसपोर्टेशन ता बहुत कष्ट हबो। यार स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन -70 डिग्री रे स्टोरेज हबो। ट्रांसपोर्टेशन सब जीरो टेम्परेचर रे ट्रांसमिशन हबो। तो आम भले एते बड़ देश इमिति इंफ्रास्ट्रक्चर नेकिरी आमे ट्रांसपोर्ट करिबा एवं दबा ता भी गोटे असुविधा। तृतीय होची ये होची एमआरएनए वैक्सीन हमर कोनोसी अभिज्ञता नाही एमआरएनए वैक्सीन उपरे। ये प्रथम वैक्सीन एमआरएनए ये और मॉडर्ना तेणु थियोरिटिकली जदियो भलो कहउची किंतु हमर एक्सपीरियंस कार नाही माने कोन आशंका आपण कोन करछंती एमआरएनए वैक्सीन कथा जो कथा कहउछंती ता द्वारा आशंका कथा आपण कोन आगो काणुछंती।
এইটা জেନେটিକାলি মডিফାଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟା ତ ହୁଁ। ତେଣୁ ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଇଏ କିଛି ଶରୀରରେ କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରିବନି ତ ଆଚ୍ଛା, ଯାହାକି ମାନେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ହଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ଆମର ଇନଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ହୁଁ। ଆମର ଇନଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ନିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିଓ ନିଅନ୍ତୁ, ରେବିଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଇନଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକିରି ଆମର 50 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟା ସେଫ୍ ହବ। ତେଣୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ର ସେଇଟା ଗଲା। ତା ଛଡା ହୁଁ। ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଯୋଉ କରୁଛି ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆମ ପାଖରେ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଗରୁ ବି ଅଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସେ ବି ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ମାନେ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଇଟା ତ ମାନେ କ'ଣ? ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ର କିଛି ଗୋଟେ ଏପିଟୋପ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଡିଏନଏ ରେ ଇନକର୍ପୋରେଟ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଡେନୋ ଭାଇରସ ହେଲା ଡିଏନଏ ଭାଇରସ, ତା ଦିହରେ ୟାର ଆରଏନଏ ର କିଛି ପୋର୍ସନ ନେଇକି ସେ ଡିଏନଏ ରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ରିକମ୍ବିନେସନ କଲେ ନା ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। এবং जो ତେଣୁ কথা ସେ ଆପଣ ବି কହୁଥିଲେ ସେମ୍ যে ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। লজিষ্টিক সপোর্টটি দরকার এবং আমি দেখুছে যে রাহুল গান্ধী মধ্যে কহিলেনি যে লজিষ্টিক সপোর্ট ফাইজর যেহেতু বর্তমান পর্যন্ত 90% ক্লেম করা যাচ্ছে ফাইজর কু নেই যে 90% 90% ଏହା সফল হচ্ছে বলি সেইপাই মধ্য রাহুল গান্ধী কହୁଛନ୍ତି যে বিভিন্ন প্রান্তকু কেমিতি ফাইজর টিকা পৌঁছি পারিব মানে তাপরে প্রডকশন কথা মধ্যে সেটি সামনাকু আসুচি। তেণু সে রাজনৈতিক দিগকু মু যাবাকু আপনার সহিত চাহুনা, কিন্তু এ প্রসঙ্গটি যেহেতু আসিছি তো কেমিতি তাকু সুব্যবস্থিত ঢঙ্গরে আমি বন্টন করিপারিবা প্রত্যেক লোকଙ୍କ নিকটରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଟିକାକରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ଫାଇଜର ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ରଖିଛେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର କି? ହଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ରେ ଏତେ ତା ଟେମ୍ପରେଚର ଟା -20 ରେ ରହିଗଲେ ଚାଲିଯିବ। ହୁଁ। 20 डिग्री ହୁଁ। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ମାନେ ଆମର ଫ୍ରିଜ ର ବି ଟିକେ ଉପରକୁ ହେଲେ 20 डिग्री, ଫ୍ରିଜ ର 8, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଘର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହଉଛି 8 डिग्री। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 20 डिग्री ରେ ଚାଲିଯିବ। ହୁଁ। ତେଣୁ ସୁବିଧାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ଟା ବେଟର ହବ। ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଟର ଅପସନ ହବ। এবং এইটি ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆପଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଟୀକା ଅପେକ୍ଷା କୋଭିସିଲ୍ଡର ଯେଉଁ ତାର ଦର ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହେଉ ବା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉ এই দুইটি ভ্যাকসিন সস্তা ମଧ୍ୟ ହେବ এবং বিশেষ করে ଭାରତ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ WHO ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବା ଟିକାକୁ, ତେଣୁ ସେଠି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ପଠାଇ ପାରିବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ, ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି ସେଇଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଆ କି ନିଜ ଦେଶରେ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏଟା ଶସ୍ତା ହବ। ଫାଇଜର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହବ, ଫାଇଜର ଆଉ ମଡେର୍ଣ୍ଣା ଏ ଦୁଇଟି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଆଫୋର୍ଡ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ହଁ ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଟାକୁ କୋଲ୍ଡ ବକ୍ସ ରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଏବେ କାହିଁକି, ହୁଁ। ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଖରାପ ଦବନି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖିବା, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ନିଜର ଅଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ତାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ରହିଛି।
तेणु निश्चय स्वदेशी ज्ञानकौशल जो टीकाटी रखा तैयारी करा जाउछि ता उपरे बेसी फोकस करा जाउछि एवं तृतीय पर्याय ट्रायल जेतु रही आगामी दिन में आशा करिबा जे सेथिरे मध्ये यथेष्ट उपलब्धि मिलिबो एवं खूब शीघ्र ताकु मध्ये आमे केमिति ट्रांसपोर्ट करि पारिबा जो कोल्ड चेन सिस्टम रही ताकू ठीक भाव में परिचालना करि पारिबा जहा द्वारा प्रत्येक लोकों निकट यह पहुंची पारिबो बोली आशा करा बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महापात्र नमस्ते आलोचना रही नमस्कार।